Tapos na mga kamisyon ang aton balay naging patukod. Layawon gid ang Ginoo sa iya kaayo. Okay, join ka mo dire kay makahimo kita sa dedicatory prayer. Mga moyo kita i-dedicate ning balay. Congratulations! Wow, praise the Lord. Dali na sila sa ilang balay. Above all, ang Ginoo gid aton pasalamatan na sa aton pinalangga ng mga sponsors. Salamat gid sa inyong kaaluhan. Salamat gid sa inyong padagasigon sa pagsuporta sa aton mga kababayan nga di nagkinahanglan sa bulig. Labi na sila nga isa ka Iloy kagapat ka bilog mga kabataan. Enjoy. Salamat gid kag subong man kay sir, kay ma'am. Salamat sa pagpaabot sining mga groceries. Nga kita diri mga dilatas, mga noodles kag may mga pagkaon sa mga kabataan. So ari kag ang ari ang imo ginhambal nga bugas. So isa ka sako ni siya. So salamat gid sa imong pagpadala, pagpaabot sa imo bulig sining isa ka panimalay. Kag subong man sa aton mga kamisyon, mga viewers, followers, salamat gid sa inyong pagsuporta sa pagsubaybay, pag-like ag share sa aton nga mga videos. Then ang aton nga balay nga gipatukod una nga project sa Mission Possible kamo gid ang kabangdanan nga nangin isa ini ka nangin posible. Salamat gid sa inyong pagsuporta. Salamat gid sa inyong pag-subaybay. Salamat dugang ko na akong kabataan. Nga maging isa ka Iloy. Di pangako ko na sa akong kabataan. Biskan way na ko ba na buhion ko sila. Biskan ako lang isa. Okay, Sister Joy, may paabot sa imo ang aton mga maaluan nga sponsor. Dugang-dugang mo ni sa imo nga kuana, Panginahanglanon ha. Kag allowance mo sa Ginoo. Thank you, Lord. Mga kabisyon, tapos na ta blessing. Gaambit kita sining simple nga preparasyon sponsored by Padronia family. Thank you ma'am sa mga prepare nga mga food para sa aton nga tanan sining hapon. Glory and praises belong to God sa iya nga kaayo kag katutom sa pagsabat sa mga prayers nga gin-offer sa iya mga katawhan. Sa aton mga pinalangga nga mga sponsors, mga maluwan kadipusoon nga nagpaabot sang bulig para ini nga balay na nahimo nga nangin posible kag natapos gid kag pwede na nila isaran subong nga gabi kay tapos na ni naton siya dedicate. Ma'am, sir, salamat gid sa inyong kaayo kag pagsuporta. Ang Ginoo amo ang magbayad sa inyong kaayo kag kalwan. Kag natapos ang aton project, una nga project sang Mission Possible. Damo gid nga salamat sa mga supporters, followers, kag subong man sa aton mga viewers, mga pinalangga ko nga mga taga-subaybay. Salamat gid sa inyong suporta. Nagpasalamat gid ako sa Ginoo nga iya ko ning gamit. Nakasugid kami sa mga friends and classmates na wala gid sila nagduwa sa pagbulig. Ang ini nga panghabay matigayon ini. To those na nag-help, thank you so much. Ang Ginoo balik sa inyo sing doble-doble pa. Kag ang Ginoo padayon yung mga pakamayo sa inyo. Kag pinagi sa sina madamo pa kamo sa mabuligan. Thank you so much sa imong pastor nga above all. Ara ka man, ara ka gid. Above all, gid we give back all the glory and praises to our Lord Jesus Christ. Praise the Lord.